Yan pag bigat na kapsat. Oh, pero may ito yung nagburasan na kapsat. Ito lanot na eh. Puskol ti lanot na kapsat. Grabe. Yung bulibak eh di kadwa may kamabay kapsat. Oh, anti jacket na kapsat na eh. Nakakuha lang na, naka-short, nakakuha lang kapsat. Naka-t-shirt. Babae ito kapsat. Grabe, saludok man ito yung kapsat. Talaga naruwan si kuha. Ba't wala kang jacket? Ano, nak? Ha? Ano yan, Popo? Oo. Ano? Sanay sa po na. Mainit. 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 Oh, grabe oh. Nafudot ka no, kapsat, no jacket. Ah. Grabe kapsat. Talagang kuha. Sanay sunat kuha. Gagatel. Ngasa ito na. Tumawad ka na ba sa Popo na yan? Ha? Tumawad ka na? Kapsat na. Tumawad ka na, hindi ka? Tumawad ka na dyan? Hindi pa po. Ano pa lang practice. Ayan. Nakikiuso. Ayan Ay, naku po. Grabe. Sanay tino. Sanay sa ano na. May nanonood, wala? Ha? May nanonood? Meron naman po. Ha? Grabe. Saludo ako man ito nga babae. Halagang ako. Sanay ti ko kapsat. Gagatel. Hindi ka lalaki kadwan.